हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुलिपी मोर यूट्यूब चैनल को आप बहुत सारा स्वागत। तुम चैनल जब कहीं नुआ था चैनल टी प्रथम सब्सक्राइब कर दिखाँ वीडियो टी फास्ट लास्ट पर्यटन देखिए भल लगे मत कमेंट में जनइबे। तो चलो स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। सकाळु उठिक मोर सकाळु सब कम सरी सारा गाधेक आसी ठाकुर पूजा भी सरीगला। आज केटी जेहेतु आज संडे अच्छी तो पूरा ट्यूशन प्लस अंगनवाड़ी सब तरह बंद से शोची आसी गोटे पिला केते यही 8:30 है तो से उठिला। करेन्ट पड़ेगा ना फैन ऑफ हो गला तो से उठिला बहुत लेट जाके शुणीदेला ना सब आज छुट्टी तो शोची उठिया को नहीं अबे उठिकी ब्रश कर देकरी तार गोटे अभ्यास हो गलानी ता जेज ता जेजीमा सहित से टिके चा पीए सकाळु तो तापेका टिके चा रखी देथिली चा बिस्कुट से खाइची आ एबे तार बनैबी इपी बनैबी तार इपी रे नेछि मु देखंतु गाजर आ आलू नेछि आ गोटे अल्प टिके प्याज नेछि तार इपी गोटे बनै देबी से खाइ दबो। एठी लिट्टीर क्षीर ठंडा कर देछि लिट्टीर क्षीर ठंडा कर नहीं लिट्टीर भी मुझे सब कम सार सारे तेल मालिश कर गाधे आसली गाधे आनी सारा क्षीर टी ठंडा कर नौ से खाइब। बापा बैगण बसई बैगण चकड़ी की पखाड़ भात खाइबे। तो जेहेतु बो मैंने बाछुरी काम कर गुआल सफा करके पिया पी कले खाइबा को देले तो मुझे से लिट्टीर कम सारीदेली। तो सी भी तो सका उठो तो आग गुगु कर ना तो गुगु कर सारा पर मत भल लगे तो मुझे तेल मालिश कर गाधेदेली। आबे केटी जाऊँगी ता जेजों सहित गाधेबा को तो सी नगु से मुझे देखिली आपण मानक तो जेजों सहित तेल लगे गला पाइप पाखु गाधेबा को आ बो बोधे से बारी पछपटे भंडा पारुचंती माकड़ आसिक सब भंडा नहीं पलि जाऊँगी सजना गछ भंडा गछ किसी भी रखे दौना लंका गछ तो लगे तार भी देखा पड़े ना सफा करदे तो बहुत से बड़ नगीटा नहीं तो गले बोधे भंडा पार्टी कि कौन अमृत भंडा। तो काली जानते मु जेहेतु ओषा थिला तो आम समस्ते सागु मु तो सागु खाई बो खाई मुग तो से पखाड़ रांधि देती संध्या बेलू तो अभी समस्ते आम पखाड़ खाइबू। बापा जाइए गाधेया को आसले आम समस्ते पखाड़ भात खाई नबू। आपण मानक मो भिडियो केमती कौन लगुच मत कमेंट कहे मुझे सब कमेंट पढ़ुची भल लगुच खुशी लगुच किसी भूल लगे भी मत कमेंट जनईदेवे। तो मुझे सब कहूँ जेहेतु मु नुआ नुआ ब्लॉग कर माने कया गले भी नुआ नुआ सब किसी मु कैमेरा भी कैमेरा सामना को नुआ नुआ ही आसची टिके नर्भस लगुच तो भिडियो केमती कौन लगुच मुझे जानवा चाहूँ से मुझे कि मो भिडियोटी आपको केमती कौन लगुच मत कमेंट जनइबे। भल लगुले जनइबे तो खराब लगुले भी जनइबे कौट किसी भूल लगे आपको मत से कमेंट जनईदेवे मुझे नेक्स्ट ब्लॉग रे चेंज करी। तो मोर बहुत किसी अलिया हो पड़ी देखु तो ये चेयर उपर बोधे काली कुंडे खंडे होता सफा कर सब ताकू भंगा भंगी कर रखिनी ए पिला काम सब सारी दिए तापर ताकू भंगा भंगी कर सब रखी। बहुत गुड़े ड्रेस पटा सब अलिया होकर पड़ी बो कड़े गले तोड़ लाई गाधेबा को भोक लगे मिट्टू मिट्टू बिस्कुट खाइबू बिस्कुट खाइबू बिस्कुट खाइबू ना अंगूर खाइबू अंगूर खाइबू मिट्टू अंगूर खाइबू दीटा अंगूर दे दवा
सकाळु भोरू ता पंजुरी रे 3-4टा अंगूर पड़ता बोली मुझे बिस्कुट दे नी तो बो कहले कि कौन भी टे दे बोबूची खाली मिटू मिटू बायाणी बायाणी होगी। अंगूर दे दिया है ने अंगूर ने तो गिन्ना घुंचा घुंचे देला मो कथा बुझी पारछि रे ने धरुनु अरे धरुनु धन पड़ी जीवो हे गला 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 ले म पछरे कापी आउटा ने ए खाई दे आ बिस्कुट खानी ये अंगूर आसिकी 6-7 दिन है धुआई फ्रिज रे अंगूर खा अंगूर खा रे मिट्टू खाई दे हुमा हुमा ढूं 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 मारची जी खाऊनी से अलिया कर चिरदेल थे कल को हमार बैगण पोड़ाटी हो जाऊ बापा तो खाऊँ बैगण पोड़ा हो जाऊ बो ए चौरा पानी दौरान मोर खाइबू पखाड़ बैगण पोड़ा चकड़ी खाइबू आंब खटा तक मामा भावुथे जी आंब खटा को एत दिन रखी तो टिके टिके खिया हो आंब खटा थुआई आसिक 3-4 दिन है एमती मोटा मोटा बैगण सिकिकी पोड़ी खाइबा मस्त लगे खिया पिया कम सारी देकरी मु भात बसई बोली भात बोधे आ 10 मिनिट हो तो भात बसई देकरी मु परिवा बनाबनी करदेली देखो ये पोटल आलू भजा भाजी आटा डालमा डालमा सिझे देवी 2टा कलरा आ 3टा छोट छोट आलू तो ये मु पोटल को देखो बड़ बड़ साइज कर काटी कहीं मुझे चुली रे भाजी तो डालमाटी प्रेसर रे बसईदेवी ये रोसे जो रोसे घरे गैस रे बसईदेवी तापर चुली रे भातटा गाड़ी की आनी सारा पर से पोटल आलू भाजी तो मैंने कौन कर तार निजे निजे नेल पॉलिश लगौछ देखलु तते आउ मते कौन कहलु सजेबा को पड़िबनी ना कौन तू तो सजे पारुनी मु सजे पारनी तते मु लगे दे पारनी नेल पॉलिश देखो से केमिति गोटा हाथ को साइज करके थोइकरी तार चलेची बाउआ बाउना पोड़ बाउआ माने तू से हाथ रे धर के लगौछु केमिति बा हाथ रे केमिति धर के लगौछु मते तो लगे आसनी देखुचंती ता बाबा तो पूरा बाउआ ये केमिति कोन लगौछि बा हाथ रे देखो तो भी केते साइज करके से लगे पूरा नखरे आ ये हाथ रे एटा बोधे रेड कलर टा ना फूल कर तो मु एबे परिवा बनाबनी करथली तो ए रूम टारे लिटी सोईची कहली धन जानी तार बसिकी केते ओल ठार लगौची मु एबे परिवा थोई थाई करी आसिली देखला आगो से पूरा हाय हाय
ତାକୁ କଣ ପାଟି କରିବି, ସେ ତ ମତେ ପାଟି କରିଦଉଛି। ସେ ପୁଣି କଣ ହବ? ପିଙ୍କ କଲରଟା କଣ କରିବୁ? ଆରେ କଣ ନଖ ଉପରେ ପୁଣି ଖଇରିଆ କଲରଟା ଲଗେଇଛୁ ପରା ନଖରେ। ପିଙ୍କ କଲର କଣ ତା ଉପରେ ବୋଲଛୁ? ଦେଖିଲୁ ଟିକିଲୁ। ତତେ ମୁଁ ରାଗ ଚିଡଉଛି, କହୁଛୁ ବଦମାସିଆଟା ଆଉ। ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା କଣ? 1 2 3 ତିନି ପ୍ରକାରିଆ କଲର ବୋଳିଛୁ ନଖରେ। ଏଇନା କଣ ଫୁଲ କରିବୁ? କେମିତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଉ ମତେ ଲଗେଇଦବାକୁ ପଡିବନି। କେତେ ପାଟି କରୁଛି ମତେ ଦେଖୁଛ? କହୁଛି ବଦମାସିଆଟା ଆଉ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମତେ ଚିଡା ନା ଜମା। ସବୁ ନେଲ୍ ପଲିଶ ବନ୍ଦ କରିକି ଥୋଇବୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା, ଶୁଖିଯିବ। ଲୋ ଲୋ ଧନ ଆସ୍ତେ ଲୋ। ଏଠି ନେଲ୍ ପଲିଶ ଲଗେଇଲା, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା, ପୁଣି ନେଇକି ଯାଉଛି ମା ପାଖକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଗଳି ପଡିବ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଚାଲ ଚାଲ ଭଲ କି ତଳୁ ଧ ତାକୁ, ଭଲ କି। ହଁ ଧରିକି କଣ କହିଲା ତତେ? କଣ କହିଲା ଦିଟି? ସାଇକେଲ ପଡିବ। କହୁଛି ସାଇକେଲ ପଡୁ, ତମର କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ମତେ ଦେଖା ଦେଖ ତ ହେଇ ଫୋନରେ ପଇସା ପକେଇ ଦେଇଛ ବାବା, ଦେଖାଉଛି ପଇସା। ପିକ୍ ପିକ୍ ଏଇ ଧନ, କଳସରୁ କାଇଁ ଫୁଲ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ? କାହିଁକି କଳସରୁ ଫୁଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ? କଣ କରୁଛୁ? ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ, ଜାନୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ଟାଇମ୍ ଆସି 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ବାହାରେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଟି ଖାଇଛି, କେମିତି ସେ କରିକି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଲିଟିକି ଖୋଇଦିଏ, ତାପରେ ଆମମାନେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କରିକି ଖାଇଛି। ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ଏମିତି। ଭାତ ତ ଖାଇଲାନି, ଅଧା ବି ଖାଇନି, ତା ସହିତ ସେ କେମିତି ଅସ୍ନା ଅସ୍ନା କରି ଖାଉଛି। ସେ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଉ ବାପା ଆଉ ଜାନୁକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ। ସେ ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ମତେ ବସିଛି। ତ ଇଆଡ଼େ ସେ ଖାଉଥିଲା ନା, ତ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗା ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଏ, ତାପରେ ଯିବି ଖାଇ ବସିବି। ସବୁ ବଡ଼ା ବଡ଼ି କରି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଛି ଦିଏ ଶୁଖିଯିବ।
भोक जोर कलानी सकाଳେ पखाଳ ମିଠାଇ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଆସିକି ଟାଇମ୍ 2ଟା ପରେ ହେଇଯିବ ଭୋକ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି କିଏ କହୁଛି ପା ପା ପାପା ଲିଟି ତାର ଶୋଇକିରି ତା ମା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଆଗରେ ସେ ତାର କହୁଛି ପା 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 ହଉଛି ଇଏ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ପା ପା ହଉଛି ହେ ଧନ ପଡିବ ଇଟା ତ ଉପରେ ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବୋଧେ 5:45 ଭଳିଆ ହେଇଯିବଣି ତ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦବା पिंक कलर टिके लगेଛୁ हाँ ସେଇଆ କହୁଛି ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ लिख दे हसा ମୋ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ହଁ ତା ବାବା ଏବେ ମାମା ଶୁଣ ତୋର ଚିକେନ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ହେଲା ତା ବାବା ଏବେ ବାହାରିକିରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ତ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିବେ ସେ ସେଇଆ ଶୁଣି ଦେଇଛି ସେଇଆ କହୁଛି କି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ କୁକୁଡ଼ା କଣ ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ଖାଇବି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବି ପୁରା ମାଛକୁ ମାଛକୁ ଦେଖାହବ ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହବ କେତେ ଟଙ୍ଗିଳି ଭଳିଆ ହଉଛି କଣ କେମିତି ସେ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇ ହଲେଇକିରି ଯାଉଛି ସେଠି ସେପଟେ ଘରରେ ତା ସାଙ୍ଗର ଘର ଅଛି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛାତକୁ ଆସେ ସେଇପଟେ ଅନାଏ ସାଇ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଛାତ ଉପରକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଣେ ତାକୁ ଏଇପଟରେ ହିଁ ରଖାଏ କାରଣ ଏପଟେ ପାଚେରୀ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ା ଅଛି ତ ଏପଟେ ନଣ୍ଡା ଛାତ ଏପଟେ ରୋଡ଼ ସେପଟେ ତ ଏପଟକୁ ମୁଁ କଦାପି ତାକୁ ଛାଡ଼େନି ସେପଟେ ଖେଳ ନାହିଁ ଏଇପଟେ ତୁ କ'ଣ ବାବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ତା ବାବାଙ୍କର ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧେଇଛି ପାଳା ଭୂତ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି ଏମିତି 2 ହାତ କରିକି ଏମିତି ଥାଅ ହଁ ଯେମିତି ପାଳା ଭୂତ ଠିକ ଦେଖାଯାନ୍ତିନି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ତ ଚିକେନ ନେଇକି ଆସି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଚିକେନକୁ ମୁଁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିସାରିଲେଣି ତା ସହିତ ଅଟା ବି ଚକଡ଼ି ସାରିଲେଣି ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଅଧା କାମ ସରିଗଲାଣି ବାସ୍ ଖାଲି ମସଲା ଫସଲା କଷିକିରି ଚିକେନ ବସିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ତ ଜାନୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କେଟି ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ ଅରୁଆ ଭାତ ତ ଏପଟେ ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବସେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭାଜି ନେଇଛି ଅଟା ଚକଡ଼ି ଦେଇଛି ତ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ଖାଲି ବାସ୍ ରୋଷେଇ ସାରିଦେବା ବୋଧେ ବାପ ଝିଅ କଷା ଖାଇବେ ଚିକେନ କଷା ସେଥିପାଇଁକା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍